लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान बदल रहा है और तरक्की की जानिब रुख मोड़ती मईशत और हमारी तामीराती पॉलिसी की कामयाबी के नताइज मुख्तलिफ शोबों से बरामद हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि 1947 के बाद इस वक्त निज़ाम बदलने की सबसे बड़ी जद्दोजहद चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोधरा ता मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 7 जून से सूबे भर के तमाम स्कूल्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल कमांड कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने मुल्क भर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया। म्यूनसिपल कमेटी भक्कर के ज़ेर इंतजाम शहर के 5 पार्क्स वीरान हो चुके हैं। पार्क्स में लगे पानी के पंप्स और झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। माननवाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लाहौर में गुज़िश्ता रोज से गर्मी के बायस शहरी परेशान। आज लाहौर में सुबह से बादलों ने डेरा रखा और हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई, जिससे शहरियों के चेहरे खिल उठे। PAF फंक्शनिंग स्कूल के 49वें कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब ऑफिसर मैस PAF कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोविंग रोंग की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान चीन के बामैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी दारुल हुकूमत में मुमलिकत का सबसे बड़ा मॉल तामीर किया जा रहा है। मॉल की फर्जी तस्वीर सामने आ गई। मजदूरों के आलमी तंजीम ILO के तमखीने के मुताबिक दुनिया भर में लोगों के रोजगार कोरोना वबा से होने वाले नुकसानात की बहाली 2023 तक मुमकिन नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आम सिगरेट के मुकाबले में 10 गुना खतरनाक है, ताहम इसके बारे में ये तासुर दिया जाता है कि इससे रिवायती तंबाकूनोशी को तर्क किया जा सकता है। पाकिस्तानी अदाकारों मेज़बान मथीरा बिन नोबेल अमन इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तलबा और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई की शादी से मुतालिक बयान के खिलाफ सामने आ गए। चीन ने खिला में फिंगयून 4B न्यू जनरेशन सैटेलाइट खिला में भेज दिया, जो मौसमियाती पेशगोई, मौसमियाती तज्जिया और माहौल कुदरती आफात की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कराची किंग्स के कप्तान अम्माद वसीम मुख्तसर फॉर्मेट के स्क्वाड में शामिल। चीन के एक शहर में गुस्से से भरे जंगली हाथियों ने कब्जा कर लिया, जिन्हें देखकर शहरी अपने घरों में महसूर हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान बदल रहा है और तरक्की की जानिब रुख मोड़ती मईशत और हमारी तामीराती पॉलिसी की कामयाबी के नताइज मुख्तलिफ शोबों से बरामद हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि माशी बदलाव, तामीराती पॉलिसियाँ मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी का मज़हर है। पाकिस्तान बदल रहा है। दिवालिया के करीब CDA का 2017 में खसारा 5 अरब 80 करोड़ था। इस माली साल CDA 73 अरब सरप्लस पर है और CDA के अकाउंट में 26 अरब रुपए मौजूद हैं। इमरान खान का कहना है कि माशी इस्तेहकाम के बाद वक्त आ गया है इस्लामाबाद को मॉडल सिटी बनाया जाए, ऐसी मॉडल सिटी जिसमें इस्लाहात तामीर तरजीह होगी। दीगर बड़े शहर भी अज़म, शफाफियत और जिद्दत के साथ तरक्की की राह पर गामज़न हो सकते हैं। याद रहे 29 मई को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक साल में 4000 अरब रुपए की वसूली पर FBR की तारीफ करते हुए कहा था कि जुलाई से मई तक FBR की वसूली 4143 अरब रुपए है। FBR की वसूलियों में रवा साल 18% इजाफा है। ये मौजूदा हुकूमत की मईशत बहाली के लिए किए गए इक़दामात की अक्कासी है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 1947 के बाद अब इस वक्त निज़ाम बदलने की सबसे बड़ी जद्दोजहद चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोधरा मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन व बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जैसे ही हम हुकूमत में आए तो कहा गया है कि नया पाकिस्तान कहाँ है, लेकिन हमने 2.5 साल सब्र से गुजारा। मीडिया ने भी तासुर दिया कि बटन ऑन करके नया पाकिस्तान बन जाएगा, जबकि अपोजिशन ने भी एनआरओ के लिए ड्रामा किया और तनकीद की। ये मेरी टीम के लिए और आवाम के लिए सबक है। माशरे में तब्दीली जद्दोजहद से आती है। पंजाब हुकूमत ने 7 जून से सूबे भर के तमाम स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ट्विटर पर नोटिफिकेशन शेयर करते हुए लिखा कि 7 जून बरोज़ पीर से सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में लिखी गई हिदायत को गौर से पढ़ा जाए और इस पर सख्ती से अमल किया जाए। हुकूमत की टीमें सूरत हाल का बगौर जायजा लेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खोले जाएंगे। तालीमी इदारों में एक दिन में 50% हाजिरी होगी। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि तालीमी इदारे मुकम्मल SOPs के तहत खोले जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने मुल्क भर में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल पर गौर किया गया। NCOC ने मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद में कमी पर तशवीश का इजहार किया और मुल्क में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। मुल्क में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया। शहरी 1166 से कोड हासिल करने के बाद किसी भी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। असद उमर का कहना था कि रजिस्टर्ड लोगों से दरख्वास्त है जल्द वैक्सीनेशन के लिए सेंटर जाएं। जिनको दूसरी वैक्सीन लगनी है वो ज़रूर बर वक्त वैक्सीनेशन के लिए जाएं। ख्याल रहे पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जहाँ भाग अफराद की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। म्यूनसिपल कमेटी भक्कर के ज़ेर इंतज़ाम शहर के 5 पार्क्स वीरान हो चुके हैं। पार्क्स में लगे पानी के पंप्स और झूले भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि रोशनी के लिए लगाई गई लाइट्स भी टूट चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बक्कर शहर के वस्त में वाक़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम बनाए गए 5 पार्क इंतज़ामिया की नाअहली और अदम तवज्जी के बायस वीरान हो चुके हैं। ढांडला पार्क, गुलशन नज़ीर पार्क, जिनाह पार्क, कोहावड़ पार्क, कलमा पार्क समेत दीगर पार्क म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले की गफलत और लापरवाही की बदौलत वीरान जंगल जैसा मंजर पेश करते हैं। बच्चों की तफरीह के लिए लगाए गए झूले टूट चुके हैं या फिर चोरी हो चुके हैं। पार्क्स में लाइट्स का इंतजाम भी खराब है और रात के वक्त सैर के लिए आने वाले शहरी अंधेरे में शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं, जबकि पार्क्स के दरमियान में बेतरतीब पड़ी हुई हाई वोल्टेज बिजली की तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल इंतजामिया को कई मरतबा पार्क्स की हालत ज़ार के मुतालिक आगाह किया गया, लेकिन इंतजामिया की जानब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इंतजामिया का कहना है कि फंड्स ना होने की वजह से पार्क्स की हालत है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि पार्क्स की हालत को बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को सस्ती और बेहतरीन तफरीह मुहैया की जा सके। मानेवाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरियों ने आम का जूस पीने के लिए जूस पॉइंट की दुकान का रुख कर लिया, तो दूसरी जानिब मानेवाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, जिस पर मानेवाला के शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरियों ने जूस पॉइंट का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि मानावाला में गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम जूस पीने आए हैं। आम का सीज़न भी है, आम का जूस बहुत मुफीद है। दूसरी जम दुकानदारों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे से के साथ हमारी शॉप पर रश लगा रहता है। आम का जूस गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसको पीने से राहत मिलती है। तो दूसरी तरफ मानावाला के शहरियों का ये भी कहना है कि मानावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बोतल से बेकाबू हो गया है। जिस मानावाला में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ज़ोर शोर से की जा रही है, जिसकी वजह से अवाम शदीद गर्मी में मुब्तला है। मानावाला में कई घंटे बिजली की आंख मचोली जा रही है, जिससे मानावाला के शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ से गर्मी के बाद शहरी परेशान थे, मगर आज लाहौर में सुबह से बादलों ने डेरा डाल रखा है और हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है, जिससे शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। जी सलमान, क्या रिपोर्ट है? हाँ जी बिल्कुल, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ सलमान लुकमान। मैं
لاہور کے موسم کی اگر بات کروں، گزشتہ دنوں سے جو ہے لاہور کا موسم کافی زیادہ گرم تھا، شہری کافی زیادہ پریشان تھے، لیکن یہ ہے کہ آج بادلوں نے انگڑائی لی ہے اور لاہور میں وقفے سے مختلف مقامات پر مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمرہ مین ممتاز الہی دکھا رہا ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا پیارا موسم ہے لاہور کا، ہر طرف کالے بادل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درخت بھی جو ہے جو پتے ہیں وہ بھی ہوا کی وجہ سے لہرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم نے جو انگڑائی لی ہے اس سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم کافی زیادہ گرم تھا، لیکن آج بارش کی وجہ سے، بارش ہونے کے بعد موسم کافی زیادہ خوبصورت اور سہانا ہو گیا ہے۔ اس موسم سے جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا تو شہریوں کے چہرے اس لیے کھل اٹھتے ہیں کیونکہ یہاں پر لاہور میں بھی گرمی ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج صبح سے لاہور میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے اور وقفے سے بارش ہونے کے باعث کئی علاقے لاہور کے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ جی، کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ PAF فنکشن اسکول کی 49ویں کورس کی گریجویشن تقریب PAF کمپلیکس اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی مہمان خصوصی بیگم مریم بابر تھیں، جو پاکستان ایئر فورس وومن ایسوسی ایشن کی صدر اور PAF فنکشن اسکول کی سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ PAF فنشنگ اسکول کے 49ویں کورس کی گریجویشن تقریب آفیسرز میس PAF کمپلیکس اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی مہمان خصوصی بیگم مریم بابر تھی، جو کہ پاکستان ایئر فورس ویمن ایسوسی ایشن پفوا کی صدر اور PAF فنکشنگ اسکول کی سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ مہمان خصوصی نے گریجویٹ ہونے والی طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ بیگم مریم بابر نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کی کامیاب تکمیل پر طالبات کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ادارے میں تربیت کے اعلیٰ معیار کی تعریف کی اور معاشرے کی خواتین کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے فیکلٹی ارکان کی کاوشوں کو سراہا۔ قبل ازر فنشنگ اسکول کی ڈائریکٹر مس زیبا شوکت نے کورس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی نمایاں خصوصیات کو اجاگر کیا، جن کا مقصد نوجوان بچیوں کو معاشرے کا مفید ممبر بنانا ہے۔ 1994 میں قائم کردہ PAF فنشنگ اسکول ایشیا میں اپنی طرز کا واحد ادارہ ہے، جہاں خواتین کو مختلف کورسز بشمول کمیونیکیشن سکلز، لینگویجز، مینجمنٹ، آرٹ آف پریزنٹیشن، ڈومیسٹک سائنسز، عمومی ثقافت، آداب، میزبانی، بچوں کی دیکھ بھال، نفسیات اور روحانی افزودگی کے شعبہ جات میں عملی تربیت دی جاتی ہے۔ خواتین کی صلاحیتوں میں نکھار لانے اور ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے پفوا کا یہ ادارہ اپنی کوششوں میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کی جانب سے اس کورس میں تقریب کے تمام تر مہمانوں کا خوش آمدید سے استقبال کیا گیا، جبکہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے طالبات کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے صوبائی وزیر معدنیات عمار یاسر کی ملاقات ہوئی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر کی ملاقات۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر عمار یاسر نے اپنے محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کو آگاہ کیا۔ حافظ عمار یاسر کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے چودھری پرویز الہی سے ضروری رہنمائی لی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی قائم مقام گورنر نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور اس کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کا ہر کارکن عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کے عمل کو آگے بڑھائے۔ عوام کے بنیادی حقوق، تعلیم، صحت، صاف پانی کی فراہمی ہماری ہمیشہ سے اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب نے کہا کہ جب بھی ہمیں عوام نے خدمت کا موقع دیا، ہم نے اس کی بہتری کے لیے نیک نیتی سے کام کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم تمام تر معاملات کو بہتری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان ملک کی قوم کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ وزیر معدنیات کا کہنا تھا کہ ہم نے صوبائی وزیر کا حیثیت سے عہدہ لینے کے بعد تمام تر معاملات کی طرف توجہ دی اور بہترین کام کر کے دکھایا ہے۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ کی ملاقات ہوئی، جس میں پاکستانی چین دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے پاکستان میں چین کے سفیر عزت مآب نونگ رونگ کی ملاقات۔ پاکستان چین دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔
पाकिस्तान और चीन के दरमियान कायम सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार। चीनी शहरियों के लिए वीज़ा सहूलियात, सी पैक मनसूबों और पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के महादों पर बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा, हुकूमत ने चीनी शहरियों और सी पैक मनसूबों से मुतल्लिक नई वीज़ा पॉलिसी मंजूर की। नई पॉलिसी के तहत चीनी शहरियों के लिए नए वीज़ा की कम अज़ कम मुद्दत 2 साल कर दी है। वज़ीर दाखिला का कहना था, चीनी शहरियों का अब मुतल्लिका मिशन से 48 घंटे के अंदर अंदर 2 साल का वर्क वीज़ा जारी करेंगे। चीनी शहरियों के लिए सी पैक के तहत अलग वीज़ा कैटेगरी बना दी है। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स पर खुसूसी डेस्क कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम तर मामला बेहतरी की तरफ हैं। चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा में सहूलियात पर हुकूमत के बहुत मशकूर हैं। वीज़ा सहूलत से दोनों मुल्कों दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद एतमाद और सियत आएगी। चीनी सफ़ीर ने कहा कि सी पैक से मुतल्लिका मनसूबों में सरमायाकारी और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की कोरोना वैक्सीनेशन मुहैया करने पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी दारुल हुकूमत में मुमलिकत का सबसे बड़ा मॉल तामीर किया जा रहा है। मॉल की फर्जी तस्वीर सामने आ गई। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर नजर रखने वाली प्लेटफॉर्म मशहूर सऊदिया ने रियाज में ज़ेरे तामीर शॉपिंग मॉल से मुतालिक मरसी तस्वीर शाया की हैं। ये तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी की गई हैं। मुशारी अल सऊदिया ने लिखा कि इन दिनों सऊदी शहर रियाद में मुल्क का सबसे बड़ा मॉल अल सऊदिया तामीर किया जा रहा है। मुशारी अल सऊदी मंसूबे का कहना है कि माजिद अल फतीम कंपनी ने सऊदी मॉल मंसूबे पर काम दोबारा शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए एकॉम कंपनी की कंसल्टिंग सर्विस हासिल की जा रही है। सऊदी विजन 2030 के तहत रियाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाला सरमायाकारों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है ताकि वो दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में शुमार हो सकें। ट्विटर पर यह भी लिखा गया कि मॉल अल सऊदिया खलीजी ममालिक की तजुर्बात से बड़े पैमाने पर फायदा उठाएगा। नजर डालते हैं तिजारत दुनिया की एक झलक पर। मजदूरों की आलमी तंजीम ILO की तमखीने के मुताबिक दुनिया भर में लोगों के रोजगार को कोरोना वबा से होने वाले नुकसान की बहाली 2023 तक मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे ने मुलाजमत की आलमी सूरत हाल और समाजी खाके से मुतालिक 2021 की अपनी रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज़ जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि इक़्तिसादी बहाली के इशारों के बावजूद रोजगार में इजाफे के तमखीने से पता चलता है कि 2021 में 22 करोड़ मुस्तकिल मुलाजमीन, 2022 में 20 करोड़ 50 लाख मुस्तकिल मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। ILO के मुताबिक ये दोनों आदाद-ओ-शुमार 2019 की तादाद 18 करोड़ 70 लाख से जायद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरोजगारी की शरह जल्द अज जल्द भी 2023 तक ही वबा से कबल की सतह पर वापस आ सकेगी। खित्तों के लिहाज से देखा जाए तो यूरोप, वस्ती एशिया, लातिनी अमेरिका और गरबुल हुनत शदीद मुतासर इलाकों में शामिल हैं। ILO के डायरेक्टर जनरल गाय राइडर ने कहा है कि वैक्सीन लगाने के अमल में पेशरफ्त इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेजी लाने वाला ताकतवर उनसर है, ताहम वैक्सीन की तकसीम मुनसिफाना नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक ऐसा उनसर है जो पहले से मौजूद अदम मसावात की सूरत हाल को मजीद खराब कर रहा है। उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक से वैक्सीन की दुनिया भर में मुनसिफाना तकसीम में ताउन का मुतालबा किया। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आम सिगरेट के मुकाबले में 10 गुना खतरनाक है। ताहम इस बारे में ये तासुर दिया जाता है कि इससे रिवायती तंबाकू नोशी को तर्क किया जाता है। क्या वाकई ऐसा है? जानिए शाह सऊद यूनिवर्सिटी के माहिर प्रोफेसर की अहम गुफ्तगू। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के नुमाइंदे से गुफ्तगू में शाह सऊद यूनिवर्सिटी में सीने और निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अमराज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सालम ने बताया कि इस वक्त तकरीबन 5000 किस्म की E-सिगरेट राइज हैं, जबकि E-सिगरेट्स के 7000 से ज़्यादा फ्लेवर्स भी मार्केट में मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद सालम ने बताया कि E-सिगरेट तैयार करने वाले अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए नौजवानों को ये कहकर पेश कर रहे हैं कि इनके इस्तेमाल का कोई नुकसान नहीं। इनका ये दावा गलत है कि E-सिगरेट से रवायती सिगरेट की लत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर अहमद सालम ने तवज्जो दिलाई कि E-सिगरेट के बारे में ये दावा कि इसके इस्तेमाल से रिवायती सिगरेट तर्क करने में मदद मिलती है गलत है, क्योंकि इस हवाले से कोई इल्मी दलील इसके हक में नहीं। जो लोग ये दावे करते हैं कि वो मुशाहिदे पर मबनी मुतालात के बिल पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, असल मकसद E-सिगरेट को राइज करके बस पैसे कमाना है। शाह सऊद यूनिवर्सिटी में सीने और निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अमराज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सालिम ने बताया ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल हेल्थ काउंसिल और आलमी इदारे सेहत का मुत्तफ़िक़ा ख्याल है कि E-सिगरेट इस्तेमाल करने वाले तंबाकू नोशी की लत में
مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نکوٹین سے خالی ای سگریٹ نوشی اور اس میں موجود مصنوعی فلیور سے دل اور تنفس کے نظام پر برا اثر پڑتا ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ پاکستانی اداکارہ و میزبان متیرہ ابھی نوبل امن انعام یافتہ پاکستانی طلبہ اور سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی کی شادی سے متعلق بیان کے خلاف سامنے آ گئی ہیں۔ خیال ہے کہ ملالہ یوسفزئی کا برطانوی فیشن میگزین کو دیا گیا انٹرویو متنازع ہو گیا ہے، جس میں ان کے شادی سے متعلق بیان پر سخت تنقید کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں یہ معاملہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے۔ انٹرویو کے دوران ملالہ کا کہنا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شادی کے کاغذات پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس بیان پر متیرہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی اسٹوری پر رد عمل دیا اور کہا کہ میرا ووٹ نکاح کے لیے ہے۔ متیرہ کا کہنا تھا کہ مجھے ووگ میگزین کی سروق پر ملالہ کی تصویر پسند آئی۔ اس موقع پر متیرہ نے ملالہ کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ برائے مہربانی ہمیں نئی نسل کو شادی کی ترغیب کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ یہ صرف کاغذات پر دستخط کرنا نہیں اور آپ کوئی پلاٹ نہیں خرید رہے، بلکہ درست طریقے سے نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کا راستہ ہے۔ متیرہ نے یہ بھی کہا کہ زبردستی کی شادی، تشدد اور کم عمری کی شادی غلط ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے سائے میں نکاح خوبصورت اور خوشگوار ہے۔ اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں پارٹنر بنانا ہے تو اس کے لیے حلال طریقہ اختیار کریں۔ متیرہ کا مزید کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کتنی ماڈرن ہوں، لیکن میں ہمیشہ اپنے بچوں کو نکاح کی ترغیب دوں گی اور انہیں سکھاؤں گی کہ شادی کا بندھن ہی درست ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ وہاں بعض اوقات شادی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے لیے کسی خاص کو بھیج دیتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ چین نے نیو جنریشن میٹرولوجی سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا۔ چین نے خلا میں فنگ یون 4B نیو جنریشن سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا ہے، جو موسمیاتی پیش گوئی، موسمیاتی تجزیے اور ماحول و قدرتی آفات کی مانیٹرنگ کے لیے استعمال ہوگا۔ فنگ یون 4B نامی یہ سیٹلائٹ لانگ مارچ 3B راکٹ کے ذریعے صوبے سچوان کی شیچنگ سیٹلائٹ اسٹیشن سے خلا میں بھیجا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا ہے، جسے چین کا محکمہ موسمیات کنٹرول کرے گا۔ یہ سیٹلائٹ دسمبر 2016 میں خلا میں بھیجے گئے۔ فنگ یون 4A سیٹلائٹ کے ساتھ مل کر موسمیاتی مانیٹرنگ نیٹ ورک تشکیل دے گا۔ یاد رہے کہ چند دن قبل چین کا ایک مال بردار خلائی جہاز تیانزو 2 خلائی اسٹیشن پر کامیابی کے ساتھ لنگر انداز ہوا تھا۔ چین نے اس خلائی جہاز کے ذریعے آلات اور دیگر اشیاء خلائی اسٹیشن کی طرف روانہ کی تھی۔ واضح رہے کہ چینی ماہرین کی جانب سے خلا سے متعلق پیش کردہ اپنے منصوبے 2 سال میں مکمل کرنے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ مذکورہ جہاز کی لینڈنگ کا تجربہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان منصوبوں میں مداح کی تعمیر مکمل کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم مختصر فارمیٹ کے اسکواڈ میں شامل ہیں، جبکہ اعظم خان کو بھی اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان آج کر دیا گیا ہے۔ حارث سہیل اور کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم کی ون ڈے اور T20 اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے PSL کھیلنے والے اعظم خان کو پہلی بار T20 اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ PCB کے مطابق فاسٹ بالر محمد عباس اور نسیم شاہ کی بھی ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔ لیگ اسپنر یاسر شاہ کی قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شمولیت فٹنس سے مشہور رکھی گئی ہے۔ PCB کے مطابق دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میں تینوں فارمیٹ میں کپتانی کے فرائض بابر اعظم انجام دیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 8 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز میں پاکستانی ٹیم 5 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا پہلا T20 27 جولائی کو شیڈول ہے۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ چین کے ایک شہر میں غصے سے بھرے جنگلی ہاتھیوں نے قبضہ کر لیا، جنہیں دیکھ کر شہری اپنے گھروں میں محصور ہو گئے۔ چینی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کے جنوب مغربی صوبے یونان کے شہر یوسی میں جمعرات کے روز 15 کے قریب جنگلی ایشیائی نسل کے ہاتھی رات کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔ انٹرنیٹ پر شیئر کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غصیلے ہاتھیوں میں کتنی تیزی پائی گئی اور وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ علاقہ مکین غصیلے ہاتھیوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے اور وہ گھروں میں محصور ہو گئے تھے۔ یہ ہاتھی رات بھر سڑکوں پر دندناتے رہے اور پھر صبح کے وقت جنگل کی طرف چلے گئے۔ محکمہ جنگلی حیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاتھیوں نے بھوک کی وجہ سے شہر کا رخ کیا۔ وہ کھانے کی تلاش میں آئے تھے اور بھوک کی وجہ سے شدید غصے میں تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OP TV گلوبل۔
दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।